السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، عید مبارک ہو آپ لوگ سب کو۔ ماشاء اللہ، کیسے گزرے آپ کی چھٹیاں عید کے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ ابھی جو ہے بہت سے لوگ ابھی جوائن نہیں کرے ہیں، ابھی میرے خیال سے عید کے اس میں ہے ابھی، تو چلے ہم کلاس شروع کریں گے تھوڑی دیر میں، وہ لوگ انشاءاللہ آ جائیں گے۔ تو ہم جناب بشارت مصطفیٰ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک جناب، آپ کو عید مبارک۔ ایک منٹ ٹھہر جائیے حضرت آپ کی یاد بہت آ رہی تھی، آپ کی یاد بہت آ رہی تھی۔ ارے اچھا، شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ایک آدھ منٹ ٹھہر جائیے، لوگ آ رہے ہیں مسلسل جوائن ہو رہے ہیں، تو 1 منٹ کے بعد دعا پڑھائیے۔ کیا جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات، ہم جو ہے جہاں سے ہم چھوڑے تھے وہاں سے پھر سبق شروع کریں گے، تھوڑا ریوائز کریں گے، کیونکہ چھٹیوں میں شاید تھوڑا ہم بھول گئے ہوں ہم کیا پڑھ رہے تھے، کہاں تک آ گئے تھے، آگے کدھر جانا ہے ہمارے کو۔ آج ہم پورا اس کا جائزہ لیں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور
सब जितने क्लास में जितनी अटेंडेंस है पूरी जो है मुकम्मल हो जाना चाहिए। और क्योंकि नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं। हमारा जो लेसन चल रहा है नून साकिन और तनवीन, अहकाम नून साकिन और तनवीन बहुत अहम चैप्टर है और ये बहुत इसको सीखना बहुत जरूरी है। तजवीद के लिए ये चैप्टर बहुत अहम है, मैं पहले ही बताया आपको। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा मैं रिवाइज करूंगा, आपको समझाऊंगा हम काम कितना पढ़ लिए थे, अब आगे क्या पढ़ना है। इंशाल्लाह आज आगे भी जाएंगे। तो जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहे थे? जी मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, है ना। हम पढ़ रहे हैं अहकाम में नून साकिन और तनवीन। अहकाम में नून साकिन, नून साकिन बोलते हैं जज़म वाली नून को, और तनवीन, व तनवीन, सॉरी और कहीं को लिखना, व तनवीन, व तनवीन, तनवीन, तनवीन बोलते हैं दो जबर, दो जेर और दो पेश, है ना। हम पढ़ रहे हैं जब भी कुरान में जज़म वाली नून आएंगी, नून साकिन आएंगी, या जो है ये दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन आएगी, तो हमारी अदायगी कैसा होगी। इसको अदा करने के मैं बोला 4 फायदे हैं, इसको अदा करने के 4 फायदे हैं, है ना। 4 फायदे। पहले फायदे का नाम है फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 1 है इजहार हल्की, और फायदा नंबर 2 है इदगाम, है ना। फायदा नंबर 3 है इखलाब, और फायदा नंबर 4 है इख्फा। इख्फा। ये पूरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, पूरे आपको यहाँ दिख रहे हैं, है ना। ये पूरे फायदे आपको दिख रहे हैं। हम ये 4 फायदों में से नून साकिन और तनवीन का पहला फायदा इजहार हल्की पढ़ना शुरू किया था। पहला फायदा इजहार हल्की, यानी नून साकिन और तनवीन के बाद ये जो लेसन है नून साकिन और तनवीन का, इसमें ये चैप्टर पढ़ने के बाद, ये सबक पढ़ने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि कुरान में नून साकिन और तनवीन आई तो हम कैसा पढ़ना। ये लेसन हमको सिखाएगा, है ना। 4 तरीकों से पढ़ने का है। सबसे पहले तरीके का नाम है इजहार, है ना। जब भी नून साकिन और तनवीन आएंगी, हम माइक बंद करिए, जब किसी का माइक खुला, जब भी कुरान पढ़ते वक्त में नून साकिन आ गई जज़म वाली नून, या दो जबर दो जेर दो पेश आ गई, तो आप क्या करना, ठहर जाना, ठहर के देखना अगला हर्फ कौन सा है, फिर उसके लिहाज से पढ़ना। अगर अगला हर्फ हुरूफ हल्की में से है, यानी हलक से अदा होने वाले हरफों में से है, जो 6 हर्फ है हुजूर हल्की, यहाँ लिख दिया हूं मैं 6 हर्फ। कौन से है? खा गैन, हा ऐन, अलिफ हमजा और 2 चश्मिया। जब भी नून साकिन और तनवीन के बाद ये 6 हरफों में से कोई भी हर्फ आएगा, तो हम क्या करेंगे, नून की अदायगी जल्दी से करेंगे। नून को क्लीन पढ़ेंगे, नून बिल्कुल साफ पढ़ेंगे, नून को नहीं खींचेंगे, नून का गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना नून मुशद्दद पे होता, नून साकिन पे नहीं होता, तजदीद वाले नून पे होता। तो नून साकिन में के बाद अगर हुरूफ हलकी आएंगे, या खा आ गया, गैन आ गया, हा आ गया, ऐन आ गया, अलीफ हमजा और 2 चश्मिया, कोई भी एक हर्फ आएगा, हम नून जल्दी से पढ़ देंगे। इन हुआ, इन अंता, इन, है ना, इन निअमतिन, है, इन इन अमता, है ना, ऐन आ गया, तो हा 2 चश्मे आ गया। नून को जल्दी पढ़ेंगे, तनवीन को भी जल्दी पढ़ेंगे, है ना। हम उसकी पूरी प्रैक्टिस करें, हम इजहार हल्की की हम लोग पूरी प्रैक्टिस करें। कैसा करें, आप देखे होंगे आप देखे होंगे हम जो है ये इजहार हल्की के ये पूरे पढ़े, हम लोग सब लोग क्लास में पढ़े। तो इजहार तनवीन आएगा या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आएगा, हम जल्दी पढ़ेंगे, उसको नहीं खींचेंगे। कैसा,
طیرن ابابیلا، تنوین کے بعد حمزہ آیا، ہم جلدی پڑھے. نارن حامیتن لمن خشیہ، نون کلین پڑھنا، بالکل کھینچنا نہیں، لمبا نہیں کرنا. لمن بولے تو غنہ ہو جاتا. لمن خشیہ. من غیرہ یومئذ علیہا، یہ سب کیا ہے؟ تنوین کا اظہار حلقی ہے یا نون ساکن کا اظہار حلقی ہے نا. منہ خطابا، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمیہ. من عین آنیۃ، نون ساکن کا اظہار حلقی حرف عین، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. کفوا احد، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. اسی طریقے سے نیچے کے حصے میں جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے گا جلدی پڑھیں گے. کیسا؟ فمن افیا من اخیہ من اذنا، نون کے بعد حمزہ آیا، نون ساکن کا اظہار حلقی ہو رہا. کتاب حکیم، تنوین کا اظہار حلقی. عذاب غلیظ، تنوین کا اظہار حلقی حرف غین. حاسد اذا حسد، تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. یہ پورے اظہار کی مثالیں تھی اور وہ 6 حرف اس کے اندر آ رہے تھے، ہے نا، وہ 6 حرف اس کے اندر آ رہے تھے. اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ دوسرے قاعدے کا کیسا ہے؟ دوسرے قاعدے کا نام ہے ادغام. ادغام کے بھی 6 حرف ہے. یرملون، یا را میم لام واو نون، یرملون. یاد رکھنے کے لیے اس کا مجموعے کا نام بنا دیا تاکہ آپ کو 6 حرف یاد ہو جائے. کیسا؟ یرملون. آپ کو یاد رکھ لیے، یرملون یاد کر لیے تو 6 حرف یاد ہو جائے. یا را میم لام واو نون. اب یہاں پر جو ہے ادغام کی 2 قسمیں ہیں. دیر آر 2 types of ادغام. آپ دیکھیں گے پہلی قسم کیا ہے؟ پہلی ٹائپ ہے ادغام مال غنہ. ادغام بولتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف میں سختی سے ملانے کو، ایک حرف کو دوسرے حرف میں سختی سے ملانے کو ادغام بولتے ہیں. ادغام ہو گیا بولتے مل گیا، اچھا اس کے اندر چلے گا. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی یہ یرملون میں کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا تو ہم ادغام سے پڑھیں گے، سختی سے ملائیں گے. اور پھر اس میں سے 4 حرفوں میں سختی سے ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں ادغام مال غنہ. اور 2 حرف ایسے ہیں جس میں سختی سے ملا کے بغیر غنے کے پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں ادغام بلا غنہ. ادغام کے 2 ٹائپ کا ادغام ہے، ادغام مال غنہ، ادغام بلا غنہ. ادغام مال غنہ کے 6 میں سے 4 حرف ادغام مال غنہ کے ہیں. کون سے؟ یا واو میم نون، اس کا مجموعے کا نام ہے یومن. یا واو میم نون. یہ 4 حرف جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا ہم سختی سے ملا کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی کے 2 حرفوں میں سختی سے ملائیں گے، غنہ نہیں کریں گے. ہم یہاں تک پڑھ لیے تھے اور بلا غننے والا نہیں پڑھے تھے، ہم ایک پڑھنا باقی ہے ہمارا. ہم کہاں تک پڑھ لیے تھے؟ ادغام مال غنہ کے 4 حرف کی پریکٹس کرے تھے، یا واو میم نون کی، ہے نا. کیسا؟ آپ نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آئیں گا، نون کو لے کے یا میں چلے جائیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، ہے نا. اب میں آپ کو وہ 4 اس کی مثالیں بتایا تھا، وہ اس کی مثالیں میں آپ کو پھر بتاؤں گا. آپ اس کو دیکھیے، یہ 4 مثالیں ہیں. یہ 4 مثالیں ہیں ادغام مال غنہ کی. ادغام یا کی ہے، پھر واو کی ہے، پھر میم کی ہے، پھر نون کی ہے نا. پریکٹس کرا رہا ہوں میں آپ کو، ادغام مال غنہ کی پریکٹس کرا رہا. یہ ہم اس دن پڑھے، آپ لوگ سب پڑھے ماشاءاللہ، سب صحیح پڑھے. اب کیسا کرنا ہے پھر بھی ایک بار بتا رہا ہوں. جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا، ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئیں گا، جیسے یا ہے، نون کو لے کے یا میں چلے جائیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسا؟ این یؤتا من یعمل من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء. آپ دیکھیں
नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या था, और नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना फिर या है, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना फिर या है, ये पूरे या की है। मैं यखुलु नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या, मुझे हुई में तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ या, मुझे हुई। तो दो पेश है तो एक पेश को लेके या में घुस जाना, दो जबर है तो एक जबर को लेके घुसना, दो जेर है तो एक जेर को लेके घुस जाना, घुस के गुन्ने के साथ पढ़ना। नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फिया। तो ये पूरी मिसालें किसकी थी? नून साकिन के बाद या की थी। या में क्या हो रहा है? इदगाम माल गुन्ना हो रहा। यौमिन का पहला हरफ था, यौमिन का दूसरा हरफ क्या है? वाव। वाव होठों से अदा होता है, होठों को गोल करके वाव पढ़ते हैं हम, तो है ना, गुन्ना करके भी होठों को गोल करेंगे तो अच्छा होगा। कैसा? इलाहं वाहिदन, इलाहं वाहिदा, रोके तो, है ना, वो इलाहं दो जबर में से एक जबर लेके वाव में घुस जाना, इलाहं, अच्छा गुन्ना करना। वाहिदा तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। रहीमुन वदूदुन, एक पेश को लेके वाव में घुसना, रही दो पेश है, रहीमु मुंह गोल होट करके तो सही हो जाता। मुंह वदूदुन, वहबत, वहबत, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। नीचे की लाइन, वराइहिम, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। जन्नातियों वउयून, एक जर को लेके वाव में घुसना, जन्नातियों वउयून, ये इसमें गुन्ना भी है नून पे, खड़ा जबर है दो हरकत, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव है, उयून मद असली आखिरी में, है ना। मौइदा, नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। समझ आए? फिर उसके बाद इदगाम मीम, तीसरा हर्फ कौन सा है? चार हर्फों में से यौमिन, या कर लिया, वाव कर लिया, मीम कर रहे, मीम की प्रैक्टिस है यहाँ पे। तनवीन के बाद मीम रहता, नून साकिन के बाद मीम रहता। कैसा पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूलुम मिनल्लाहि, रसूलुम, है ना, एक पेश को लेके मीम में जाना, मीम का गुन्ना करना, रसूलुम मिनल्लाहि, है ना। सिरातम मुस्तकीमा, जबर को लेके मीम में घुसे, सिरात एक जबर को लेके, सिरातम अच्छा होठों को सख्ती से पकड़ के मीम का गुन्ना करना, सिरातम मुस्तकीमा। अम्मन, नून गैब, नून पढ़ना ही नहीं, मीम का गुन्ना कर देना, नून घुस गया मीम में घुस गया समझना। अम्मन, नून का आवाज नहीं निकालना, मीम का गुन्ना करना। अम्मन खैरुम मिन, पेश को लेके मीम में घुसना, मीम का गुन्ना, खैरुन नहीं बोलना, नून का आवाज नहीं आना, खैरुम मिन, मिम मिस्लिही, मीम, मीम के बाद मीम, मीम का गुन्ना, नून का आवाज नहीं, और होठों को सख्ती से पकड़ के गुन्ना करना। मिम मिस्लिही, मिस्ली, सा को जबान लगा के पढ़ना, ही में खड़ी जर है, दो रकत करना, मिम मिस्लिही, है ना। मीम की मिसालें होंगी, तनवीन या नून साकिन के बाद मीम आया तो मीम का गुन्ना होता है ना, इदगाम माल गुन्ना हर्फ मीम। आखिरी हर्फ है नून, यौमिन, या हो गया, वाव हो गया, मीम हो गया, अब नून की बारी है। नून में इदगाम में नून लिख दिया उन्हें, नून के बाद नून आ रहा, अच्छा गुन्ना करना, दो नून आगे तो गुन्ना होता है, वो तो मालूम ही है। ये लोग क्या करते, तजदीद के जितने हर्फ आपको दिख रहे हैं ऊपर, या में भी, वाव में भी और मी में भी, सब जगह तजदीद डाल देते, हालांकि वहां तजदीद की जरूरत नहीं है हमारे को, है ना। इदगाम का हर्फ आ गया तो आप माल गुन्ना ही करेंगे, लेकिन नाजरे वाले और दूसरे जिनको तजदीद नहीं मालूम है उनके खातिर ये लोग क्या करें, सब जगह तजदीद डाल दिए। आप देखिए रसूलुम, हर जगह मीम पे तजदीद है, हर जगह वाव पे तजदीद है, हर जगह या पे तजदीद है, और यहाँ पे नून पे भी सब जगह तजदीद है। हालांकि तजदीद नहीं है, नून के बाद नून आ गया तो इदगाम माल गुन्ना ही करेंगे, लेकिन ये सिर्फ तजदीद वालों को मालूम रहता है रूल, इसीलिए ना नाजरे वालों को गलती नहीं होना बोल के तजदीद डाल दिया, छाप दिया। कुरान में सब जगह
عربی قرآنوں میں بھی اور ہمارے انڈیا پاکستان کے قرآنوں میں بھی. تو اب دیکھیے اب کیا ہے, من نبی, نون کا غنہ, نون کو لے کے نون میں گھسے, نون کا غنہ, نورن نہدی, تنوین کا ادغام مال غنہ حرف نون, من نعمت, عین اچھا پڑھنا, من نعمت, نون ساکن کا ادغام مال غنہ حرف نون, لمن نرید, نون ساکن کا ادغام مال غنہ حرف نون, فمن نکث, نون ساکن کا ادغام مال غنہ حرف نون, من ناصرین, نون ساکن کا ادغام مال غنہ حرف نون, ہے نا. یہ آپ تھرسڈے کو آپ پڑھے تھے یہاں تک, اور آپ لوگ سب کلاس میں بھی پڑھے تھے, میں نے ہوم ورک میں بھی بھیجا تھا, خطہ بھی ڈالا تھا اور وائس میسج بھی بھیجا تھا. آپ لوگ سب اس کی پریکٹس کر لیے, ماشاءاللہ سب اچھا پڑھ رہے ہوں گے اس کو. ویری گڈ, گڈ نیوز. اب کیا ہے, ہم کو یہاں تک اگر کسی کو سب سمجھ میں آ گیا, نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے. پہلا قاعدہ اظہار حلقی جس کے 6 حرف تھے, دوسرا قاعدہ ادغام جس کے 6 حرف تھے, جس کے مجموعے کا نام یرملون ہے. اس کی ادغام کی 2 قسمیں ہیں, ایک ادغام مال غنہ اس کے 4 حرف ہیں, یا واو میم نون جس کے مجموعے کا نام ہے یومن, اور 2 حرف ہے بلا غننے کے پڑھیں گے, وہ ہے لام اور را. یہاں تک ہم پڑھے تھے, اور یہاں تک میں پھر ایک بار پورا ریوائز کرا تاکہ آپ لوگوں کی یاد تازہ ہو جائے. چھٹیوں کے اندر تھوڑا جو کچھ ذہن سے نکل گیا تھا وہ پھر دوبارہ لوٹ آ جائے, اور آپ کا جو ہے سبق ہم آگے بڑھا سکے. کسی کو اس اسٹیج پہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے, کوئی سوال ہے, کوئی چیز پوچھنے کی رہ گئی ہے, تو آپ لوگ پوچھیں, میں اس کو بتا کے سمجھا کے پھر میں آگے بڑھوں گا. یہاں تک ٹھیک ہے سر. یہاں تک ٹھیک ہے, الحمدللہ, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ادغام مال غنہ کے 4 حرف ہے, یہ تھوڑے لوگ اس کو پڑھ کے بتائے میرے کو, ہے نا. ایک آدمی ایک حرف کا والا بتائے, قاعدے بولے, تاکہ سب کا ریوائز ہو جائے, سن کے جو ہے سب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ادغام مال غنہ کیسا ہوتا. تو چلیے سب سے پہلے میں بولوں گا, بلقیس آپ پڑھیں یا کی مثالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یؤتا, نہیں, غلط ہے. ان یؤتا, میں بتاؤں پڑھ کے؟ جی سر. میں نے ابھی پڑھ کے بتایا. یؤتا, جی ادغام مال غنہ ہے نا. جی جی. ان یؤتا من یعمل من یوم من یقول نہیں, وجو نہیں, پیش ہے. وجوہ یومئذ ان یشاء. ویری گڈ, ماشاء اللہ. قاعدے بتائیے. سر پہلے میں ہے نون ساکن کا اظہار, نون ساکن کا ادغام مال گنہ ہے حرف یا. یہ ان میں سب میں ہی ہے. بولتے رہے, کوئی بات نہیں, آپ ہر ایک کا بولیے. جی سر. مائی یعمل میں ہے نون ساکن کا ادغام مال گنہ یا حرف یا. میں یومن میں ہے ادغام مال گنہ نون ساکن کا, نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرف یا. جی
یقولو میں ہے ادغام مال گنہ نون ساکن کا حرف نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرفیہ وجوہ یومئذ میں ہے تنوین کا ادغام مال گنہ حرفیہ ویری گڈ. یشاء میں ہے نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرفیہ. ماشاء اللہ. عابد رفیق صاحب واو کا پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہا واحدا رحیم ودود ان وحبت من ورائہم ورا را کو موٹا پڑھ. میاؤں ورائی. من ورائہم Very good. جنات وعیون پہلے نون پہ بھی غنہ ہے. جنات وعیون موعد موعدہ. موعد. خواجہ بتائیے. سر پہلے میں ہے ادغام ما الگنہ واو. تنوین دوسرے کا ادغام. جی سر بتائیے. تنوین کا ادغام ما الگنہ واو. تیسرے میں ہے نون ساکن. نہیں تیسرے میں نہیں دوسرے میں. دوسرے میں ہے تنوین کا ادغام حروف مال واو. تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو. جی سر. بولیے. جی سر نہیں بولیے. تنوین کا ادغام حروف واو. ادغام مال غنہ ادغام مال گنہ واو. حرف واو. حرف واو. پھر بولیے دوبارہ. تنوین کا ادغام مال گنہ حرف واو. ماشاء اللہ ویری گڈ. ہم پڑھے. جی آپ بولیے نا یار. آپ جتنے پڑھے اتوں کے خواجہ بولیے نا. تیسرے میں ہے نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرف واو. چوتھے میں ہے نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرف واو. پانچویں میں ہے تنوین کا ادغام مال گنہ حرف واو. آخری میں ہے نون ساکن کا ادغام مال گنہ حرف واو. ماشاء اللہ بہت خوب. محمد اسلم صاحب پڑھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اعوذ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول من اللہ غنہ سے پڑھے. غنہ سے پڑھے. رسول من اللہ. نہیں آواز کٹ گئی. کیسا پڑھنا معلوم. رسول من اللہ. رسول من اللہ صراطا سرا موٹا. صراطا مستقیما امن خیر من. ناک سے آواز نکالو. آپ کی آواز غائب ہو جا رہی. غننے کی آواز سنے نہیں آ رہی. ناک سے آواز نکالو. آپ سنے ویسا. خیر من مثلہ. قاعدے بتائیے. رسول میں تنوین کا ادغام مع الگنہ حرف میم. صراط مستقیم میں تنوین کا ادغام مع الگنہ حرف میم. من میں نون ساکن کا ادغام حرف میم.
خیرم ادغام مال غنہ حرف میں. ادغام البس جی ہاں. اور خیرم من میں تنوین کا ادغام مال گنا حرف میم. اور لاسٹ میں ہے نون ساکن کا ادغام مال گنا حرف میم. بہت خوب. ناصر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نون کے پڑھیے آخری کے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من نبي نورا نحن من أمد في من ومن نكس من ناصرين. ماشاء اللہ. عبد الرزاق صاحب. عبد الرزاق صاحب مائک آن کر کے پڑھیں. اور سب ہم قاعدے نہیں بتانا. آپ کے لائن کٹ رہی گھڑی. آپ کا آواز سنے نہیں آ رہا. تھوڑی تھوڑی دیر پہ لائن کٹ جا رہی ہے آپ. اب پڑھے. خیر سنائیے. آپ سنائیے. پہلے حروف میں نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف نون. دوسرے حروف میں نورن تحدی میں تنوین کا ادغام مال گنا حروف نون. تیسرے حروف میں امدی میں نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف نون. ایمن نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف نون. ومن قسم نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف نون. لاسٹ میں ہے تو نون ساکن کا ادغام مال گنا حروف نون. ماشاء اللہ. ویری گڈ. انیس احمد سید. سید انیس احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کتنے دن کے بعد آئے انیس صاحب آپ؟ جی عید کی چھٹیوں سے پہلے 2-4 دن شاید نہیں تھا. پھر پورے سباقان چلے گئے نا. کیسا آپ کیسا فالو کریں گے آپ؟ ریکارڈنگ سن رہا تھا. اچھا سب دیکھ رہے تھے. ویری جی گڈ. اچھا ٹھیک ہے. آپ بتائیے ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ ادغام کا ہے. اس کے حرف یا واو میم اور نون. ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق صاحب مائک کھولیے آپ. شوکت عزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادغام مال گناہ. ہم جو لیسن پڑھ رہے ہیں لیسن کا نام. لیسن کا نون ساکن تنوین حرف میم واو یا اور نون. ہم جو یار دیکھو سنو میری بات ذرا غور سے. ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں جو لیسن پڑھ رہے ہیں جو اس وقت جو ہمارا چیپٹر چل رہا اس کا نام ہے احکام نون ساکن اور تنوین. احکام نون ساکن اور تنوین. نون ساکن تنوین. احکام اور نون ساکن کے قاعدے. نون ساکن اور تنوین کیسا پڑھنا. قرآن میں آئی تو نون ساکن اور تنوین کیسا پڑھنا اس کے قاعدے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. اس کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں. کون سے بولتی ہے؟ دیکھیے اظہار اور اکفا ادغام. میں اتنے وہ بھی بھیجا آپ کو. تصویریں بھی بھیجا. یہ بھی کرا. کئی بار بورڈوں پہ بھیجا. بورڈوں کے فوٹو بھیجا ہے نا. کون بول سکتے کلاس میں؟ سر میں بولوں سر. سر ہم پڑھ رہے ہیں احکام نون ساکن و تنوین اور اس کے قاعدے اظہار ہے ادغام ہے. ادغام کے 2 قاعدے یہ ہے ادغام مال گنہ اور ادغام بلا گنہ. اس کے بعد ہے اقلاب اور ہے اقفا. یہ 4 قاعدے ہیں ہم کو پڑھنا ہے جس میں سے ہم اب تک 2 قاعدے پڑھے. شوکت صاحب کہاں ہیں آپ؟
جے हाँ कौन से खाते हम पढ़ लिए ایک پڑھ لیں ادغام ملغنہ اظہار کے کتنے حرف ہے اظہار کی 6 حرف ہے حمزہ ہا عین ہا زین کا اظہار میں کیا ہوتا اظہار میں نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے ظاہر اظہار معنی ظاہر کرنا جی ظاہر کرنا کس کو بولتے ہیں ظاہر کرنا ہے کہ نون کو چھپانا ہے نہیں نون کو ظاہر کرنا ہے کس کو بولتے ہو کیسا پڑھنا وہ تو ہاں ایسا جلدی پڑھنا ہے کھینچنا نہیں گناہ نہیں کرنا جلدی پڑھنا کھیل کر کبھی گناہ نہیں کرنا ناک میں نہیں چھپانا ہاں میں وہی پوچھ رہا ظاہر ہوں کرنا کہ اظہار ظاہر کس کو بولتے ہو نون کو جلدی پڑھنا کھینچنا ظاہر نہیں کرنا لمبا نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا جی جی ادغام کے کتنے حرف ہے ادغام ادغام کی 6 حروف ہیں چھ حرف کون سے یا ہا میم لام واو نون یرملون یرملون 6 حرف ہے ادغام کی کتنی قسمیں ہیں ادغام کی 2 قسمیں ہیں کون سی یا را لام واو ہو گیا ایک ادغام کی 2 قسمیں ہیں یوم ادغام مع الغنہ ادغام بلا غنہ میں جی کیا پوچھ رہا ہوں آپ کیا جواب دے رہے ہیں میں پوچھ رہا ہوں کچھ آپ بولتے کچھ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں 2 قسمیں ہیں 2 قسمیں ہیں کون سی ادغام ملغنہ ادغام بلا غنہ جی بولو نا یار آپ اتنے دن سے میں بتا رہا ہوں 2 قسمیں ہیں ادغام کی ایک ادغام مع الغنہ ایک ادغام بلا غنہ بلا گناہ جی ایک ادغام مع الغنہ ایک ادغام دیکھیں یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ کو سب کلیئر ہے نا ادغام مع الغنہ کے کتنے حرف ہیں ادغام ملغنہ کی 4 حروف ہے کون سے یا را یومن یومین میں را ہے نہیں پھر کیسا بول دیا آپ یارا وہ ادغام کے 6 حرفوں میں یرملون ہے ادغام مع الغنہ میں کتنے ہیں ادغام ملغنہ میں 2 کتنے حرف ہے ادغام مع الغنہ کے 4 ہیں کون سے یا را میم نون یومن را نہیں ہے اس میں مع الغنہ میں را نہیں ہے یا وا میم نون یومن ادغام مع الغنہ آپ پڑھ رہے ہیں نا اتنے دیر سے پڑھا رہا ہوں نا میں آپ چھٹیوں میں کیا کر کے آئے ایک بار بھی دیکھے نہیں لیسن کو ہوم ورک نہیں کرے کچھ بھی پڑھے نہیں ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہے یا واو میم نون جس کے مجموعے کا نام ہے یومن اور بلا غنہ کے 2 حرف کون سے ہیں بلا گناہ کے 2 حروف ہے را اور لام را اور لام اور را اوکے صحیح بولا آپ نے آپ پڑھیں گے یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں سے پڑھ کے بتائیں گے قاعدے بولیں گے انشاءاللہ یا کی مثالیں پڑھیے آپ یا کی مثال ہے آئین یوتا یو جھٹکا دیجیے یوتا حمزہ ساکنہ پر جھٹکا ہوتا ہے من یعمل یہاں پہ جھٹکا نہیں ہے یہاں پہ عین میں جھٹکا نہیں ہے یعمل بولنے کے لیے من یعمل عین پڑھنے کا ہے جھٹکا مارنے کا نہیں ہے من یعمل من یومن من یقول وجوه یومئذ ان یشاء نون ادغام نون ساکن کے بعد حرف نون ساکن کا ادغام مع الغنہ یہ بات نہیں بولنا جی نون ساکن حرف مل ادغام نون ساکن کا نون ساکن کا حرف ادغام مع الغنہ ادغام ملغنہ یا حرف یا یار اتنے بار یا بولے اتنے لوگ پڑھ کے بتا رہے ہیں پھر بھی آپ کے ذہنوں میں آپ کو یاد نہیں آ رہا پھر دوسرا بولیے نون ساکن ادغام ملغنہ حرف یا
نون ساکن حروف مل گنا حروف یا نون ساکن کا ادغام مال غنہ حرف یا نون ساکن کا حروف مل گنا ادغام مال غنہ ادغام مل گنا حروف یا تنوین جی تنوین کا حروف مل گنا حروف یا تنوین کا ادغام مال غنہ تنوین کا ادغام مل گنا حروف یا نون ساکن کا حروف ادغام مال غنہ ادغام مل گنا حروف یا بس ہے ماشاءاللہ. منظور احمد خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. واو کی پریکٹس، واو کی مثالیں پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہا واحدا رحیما ودود ان وحبت من ورائهم جنات وعیون موعدہ. پہلے میں ہے سر نون تنوین کا ادغام حروف واو. نہیں، نون تنوین نہیں بولتے اس کو. تنوین کا ہے خالی. نون تنوین کیا مطلب ہے یار؟ تنوین کا ادغام مال غنہ حرف واو. دوسرے میں ہے تنوین کا ادغامی ما گنا حروف واو ہے. تیسرے میں ہے سر نون ساکن ادغامی ما گنا حروف واو ہے. تیسرے میں بھی ہے سر نون ساکن کا ادغامی ما گنا حروف واو ہے. تیسرے میں ہے سر تنوین ادغامی ما گنا حروف واو ہے. تیسرے میں ہے نون ساکن ادغامی ما گنا حروف واو ہے. ماشاءاللہ. گوہر فاروق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ سر اس کے 4 قاعدے ہیں سر. کون سے؟ سر پہلا ہے اظہار، دوسرا ادغام، تیسرا اقلاب اور چوتھا ہے اخفا. ہم کتنے پڑھے اس میں سے؟ اس میں سر ہم اظہار اور ادغام پڑھے ہیں. اظہار کے کتنے حرف ہیں؟ اظہار کے سر 6 حرف ہے، حروف حلقی، خا، غین، عین، ہا، حمزہ اور 2 چشمی ہا. اظہار کس کو بولتے ہیں؟ اظہار سر جلدی پڑھنے کو کہتے ہیں، بلا گننے کے پڑھنے کو کہتے ہیں سر. ادغام کس کو بولتے ہیں؟ ادغام سر سختی سے ملانے کو کہتے ہیں سر. ادغام کے کتنے حرف ہیں؟ اس کے سر 4 حرف ہے. یا ادغام کے کتنے حرف ہیں؟ 6 حرف 6 ہے سر. کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون اور ان کے مجموعے کو یرملون کہتے ہیں سر. ادغام کی کتنی قسمیں ہیں؟ ادغام کی سر 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ کی کتنے حرف ہیں؟ ادغام مع الغنہ کے 4 حرف ہے، یا، واو، میم اور نون. اور ادغام بلا غنہ کے 2 حرف ہے سر، را اور لام. ماشاءاللہ. آپ یہ میم کی مثالیں پڑھیے. میم کی سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول من اللہ صراطا مستقیما امن خیر من مثلہ. ماشاءاللہ. خادے بولیے. رسول من اللہ، اس میں سر تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم ہے. صراطا مستقیما، اس میں سر تنوین کا اظہار مع الغنہ حرف میم ہے. تنوین کا اظہار کہاں سے آگے؟ پھر بولیے دوبارہ. تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے سر. حرف میم ہے سر. جی. امن، اس میں سر نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف میم ہے. خیر من، اس میں سر تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف میم ہے. مم مثلہ میں سر
نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف میم ہے. ماشاءاللہ ویری گڈ. اپنی کلاس میں اس وقت جتنے لوگ ہیں، میں جتنے سوالات کر رہا ہوں وہ پوروں کے جوابات آپ لوگوں کو معلوم رہنا تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں تو آگے بڑھنا بیکار ہے. خواجہ سید صاحب، خواجہ سید خواجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خواجہ صاحب خیریت سے آپ؟ بڑا کرم ہے اللہ کا، بڑا کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. خواجہ صاحب آپ دبیر پور سے ہیں نہیں آپ؟ جی بالکل صحیح بولے آپ. انشاءاللہ. ہمارے خواجہ صاحب یہ بتائیے، اب جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ جو سبق پڑھ رہے ہیں، سبق کا نام کیا ہے؟ ادغام ہے، ابھی مع الغنہ چل رہا ہے، بدون غنہ پڑھنا نہیں، باقی. سبق کا نام پوچھ رہا ہوں میں. احکام کا نام نون نہیں. ساکن، احکام نون ساکن اور تنوین. ویری گڈ. چیپٹر کا نام ہے احکام نون ساکن و تنوین، رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین. نون ساکن اور تنوین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اس کے کتنے فائدے ہیں؟ 4 ہیں صاحب. کون سے؟ اظہار پڑھ چکے، ادغام چل رہا ہے، اخفا آئیں گا اور اقلاب آئیں گا اور اخفا آئیں گا. بہت خوب، بہت خوب. اظہار کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا. کتنے حرف ہے اس کے؟ حروف حلقی جو 6 ہوتے ہیں نا، حمزہ ہا، ہاں. آئین ہا، غین خا. ماشاءاللہ. ادغام کس کو بولتے ہیں؟ ادغام ملا کے پڑھنے کو پڑھتے ہیں، سختی سے ملا کے پڑھنے کو. کتنے حرف ہے ادغام کے؟ جملہ 6 ہیں، جس میں 4 غننے کے ساتھ اور 2 بغیر. غننے کے ساتھ والے کون سے ہیں؟ یرملون ہے، یا سوری یومین غننے کے ہے، ساتھ والے. یا یومین، یا واو میم نون. بغیر غننے کے حرف کون سے ہیں؟ لام رو. ماشاءاللہ. یہ یا کی مثالیں پڑھ کے قاعدے بولیے. ابھی پڑھتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان یؤتا من یعمل من یوم من یقول وجوہ یومئذ ان یشاء. قاعدہ ہے نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف یا سے ہو رہا ہے. پھر نون ساکن کا ادغام مع غنہ حرف یا ہے. پھر نون ساکن کا ادغام مع غنہ حرف یا ہے. پھر نون ساکن کا ادغام مع غنہ یا حرف یا ہے. پھر تنوین کا ادغام مع غنہ حرف یا ہے. پھر نون ساکن کا ادغام مع غنہ حرف یا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. جتنے لوگ کلاس میں ہیں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کل جو ہے میرے کو ایک جگہ بہت ضروری جانا ہے، دعوت ہے. میں نے بہت کوشش کی میں نہیں جاؤں گا بول کے، لیکن وہ پورے گھر والے جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس، تو وہ سب جو ہے وہ بہت ناراض ہے کہ بھائی نہیں آپ آنا ضروری. تو میں کل جو ہے نہیں رہوں گا. تو لہٰذا کل والی جو کلاس ہے ہماری، کل منڈے والی جو کلاس ہے، میں آنے والے نیکسٹ فرائیڈے کے دن کلاس رکھوں گا، اور اس کے بدلے میں جمعے کے دن ہمارا ورکنگ ڈے رہے گا. کل چھٹی رہیں گی اور فرائیڈے کے دن ورکنگ ڈے رہے گا. سب کو میسج مل گیا؟ کوئی پرابلم، کوئی مشکل تو نہیں ہے نا؟ جی سر، جی نہیں ہو صاحب، اوکے. جی نہیں کوئی پرابلم نہیں. میں بہت کوشش کرا نہیں جانے کے لیے، میں بھول گیا تھا میں نہیں آ رہا ہوں، لیکن وہ بہت مجبوری کے تحت جانا پڑ رہا. میں کلاس کسی صورت میں نہیں چھوڑتا اور چھٹی نہیں کرتا، لیکن وہ کیا کروں. تو کل کلاس نہیں ہوگی. کل منڈے ہے آپ کے پاس. منڈے کو کلاس، یہاں سنڈے چل رہا، اصل میں وہ سنڈے کو ہے پارٹی، سنڈے کی شام میں ہے وہ دعوت، مگر یہاں پہ جب سنڈے کی شام رہتی ہے آپ کی منڈے کی صبح رہتی ہے. تو میں منڈے کی کلاس ہماری نہیں ہوگی، بجائے اس کے ہم ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے بھی پڑھیں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ سب نوٹ کریں. میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں کلاس میں اچھا رہتا بھائی. اب یہ ہے، کسی کو کچھ پوچھنا ہے، بولنا ہے؟ حضرت آپ تو باہر دیش ہے نا، تو وہاں پہ آپ کے رشتے دار ہے کیا؟ آپ تو حیدرآباد سے ہے نا. جی ہاں، یہاں رشتے دار بہت ہے. یہاں حیدرآباد میں کم ہے، یہاں زیادہ ہے. ایسا ٹھیک ہے.
मसला है वहां है तो वहां वाले पकड़ लेते, यहाँ क्या है। एनीवे, तो कोई बात नहीं, यहाँ रिश्तेदार है हमारे, बहुत से रिश्तेदार है यहाँ पे, तो एक हमारे ठीक है इंशाल्लाह, यहाँ हैदराबाद आए तो हम भी आ जाएंगे मिलने को सर। बिल्कुल, यू आर, मैं आके वहाँ बुलाऊंगा सबको। हम लोग वहाँ साल को साल एक पूरे उसका पूरे शागिर्द, पूरे हमारे पढ़ने वालों का, पूरे शागिर्दों का बहुत बड़ा साल को साल जलसा होता है। उसमें इनामात दिए जाते, जो एग्जाम पास करने वालों को देते। हम जो जामिया निजामिया का जो तजवीज़ का एग्जाम देके पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट देते। तो मैं जब आऊंगा मैं वो प्रोग्राम करूंगा, आप लोगों को सबको बुलाऊंगा सब। और हम हर साल कश्मीर में भी जाके करते, तो पिछले साल नहीं जा सके थे, तो इस साल अगले साल मैं कश्मीर को भी आऊंगा, वहाँ पे भी फंक्शन करेंगे। जितने हमारे कश्मीर के साथी हैं मैं उनको एडवांस में बोल रहा हूँ, सब लोग आएंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। हम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे, सबको इनामत देंगे। जो लोग पास हुए उनके सर्टिफिकेट्स भी आ गए हैं माशाल्लाह, वो भी देंगे और अच्छा फंक्शन करेंगे। लास्ट टाइम हम वहाँ पे फार्म हाउस में रखे थे, इस बार भी फार्म हाउस में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। बेंगलुरु हैदराबाद में कब होते रहता? मैं आने के बाद ही डेट बोल सकता हूँ। आने के बाद मैं खुद डालूंगा, तमाम ग्रुपों में तारीख डालूंगा, सबको बताऊंगा, सबको मैसेज करूंगा। हम हैदराबाद आ सकते हैं। हाँ, आप हैदराबाद जरूर आना वो दिनों में, और हैदराबाद में बहुत अच्छा फंक्शन है। यहाँ पर जो है आने वाले इतवार के दिन, अब नहीं ये इतवार नहीं, अगले इतवार को यहाँ पे ह्यूस्टन के पूरे शागिर्दान जो है बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं, वो लोग आए गार्डन में। तो वो लोगों ने बुलाया है, पिछली बार मैं करा था उनका एक प्रोग्राम, आपको भी डाला था कार्ड। वो उन लोगों ने बुलाया है मेरे को, इस बार सब मिल, यानी पूरे शागिर्दों की मुलाकात होगी। कोई 60-70 यहाँ पे ह्यूस्टन में शागिर्दा हैं, यहाँ की जो क्लास होती है उसके, तो पिछले सालों के भी शागिर्दा हैं, नए क्लास के भी है। तो ये सब मिलके जो है इंशाल्लाह हमारी इतवार को यहाँ पे पार्टी है। तो बहरहाल चलते रहता है कि ये एक मौका है मुलाकात का और आपस में वो करने का। ईद भी थी, ईद का भी प्रोग्राम है, तो ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, आज हमारे पास आधा घंटा और बाकी है। हम इस आधे घंटे में हम क्या करेंगे, हम इदगाम बिला गुन्ना नहीं पढ़े। आज मैं आपको इदगाम बिला गुन्ना पढ़ाऊंगा। हम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी उसके 2 हर्फ है, मैं वो पढ़ाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, आप इतनी देर में 5 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट में ये खुला है, ये जो इदगाम माल गुन्ने के 4 हर्फ है, ये पेज खुला है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप सब लोग इसको पढ़ो और खादे बोलने की कोशिश करो। सब लोग अपने अपना पढ़ो, या का पढ़ो, वाव का पढ़ो, मीम का पढ़ो, नून का पढ़ो, और फिर खादे बोलने की प्रैक्टिस करो। पूरी सब जने थरो हो जाना, इदगाम माल गुन्ना अच्छे तरीके से आपके जहन में बैठ जाना। तो मैं अभी मगरिब पढ़ रहा हूँ, 5 मिनट दे दो मेरे को। आप लोग जो है ये पेज की अच्छी प्रैक्टिस करो। मैं आके आपको इदगाम बिला गुन्ना की 2 हर्फ वालों का के बारे में बताऊंगा, उसका समझाऊंगा और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, दोनों किताबों में से कराऊंगा, होमवर्क भी दूंगा। तो ये इंशाल्लाह ये आज का प्रोग्राम रहेगा। आप ये 2 दिन इसको अच्छी प्रैक्टिस करके रेडी करके आना। तो चलिए सब लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। मेरे को 5 मिनट दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए आप लोग जो है इसकी इदगाम, ये जो दूसरी किस्म है इदगाम की, इदगाम के मैं बताया था आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 हर्फ है, यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून। इदगाम की 2 किस्में हैं, एक है इदगाम माल गुन्ना, ये आपको दिख रहा है इदगाम माल गुन्ना, जिसके 4 हर्फ है, यौमिन, या वाव मीम नून। और दूसरी किस्म है इदगाम बिला गुन्ना, यानी इदगाम विदाउट गुन्ना। एक है इदगाम विद गुन्ना और एक है इदगाम विदाउट गुन्ना। विदाउट गुन्ना के 2 हर्फ है, लाम और रा। हाँ, यरमलून में से 4 हर्फ ऊपर चले गए थे यौमिन, तो ये बच गए 2 हर्फ, लाम और रा। इसमें इदगाम होता है, सख्ती से इदगाम होता है, लेकिन गुन्ना नहीं होता है। कैसा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ।
देखिए नून साकिन के बाद लाम आ गया, तो नून लाम में सख्ती से मिला के बगैर गुनने के पढ़ेंगे। अब नून बिल्कुल गायब हो जाएगा। कैसा पढ़ेंगे? मिल्लदुन हो, मिल्लदुन हो, मिन लदुन, नून नून नहीं पढ़ेंगे, नून को छोड़ देंगे, नून का आवाज भी नहीं निकलेगा और गुन्ना तो होगा ही नहीं। मिल्लदुन हो, समझ गए ना आप? जो लोग नून पढ़ते हैं, तमाम नाज़िरे वाले नून पढ़ते हैं, क्योंकि नून लिखा हुआ है, तो लोग मिन लदुन नून पढ़ के लाम पढ़ते हैं। गलत है वो। नून का आवाज गायब हो जाना चाहिए। नून लाम के अंदर इदगाम कर दिया, गायब हो गया, नहीं पढ़ना उसको, बगैर गुन्ने के पढ़ने का है उसको। जैसे मैं आपको रा की बताऊं, ये लाम की मिसाल है। रा की क्या है? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग तजदीद डाल देते हैं। तजदीद की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलो तजदीद है। मिर रब्बी, मिर रब्बी, है ना? ये इसको ऐसा लिखते हैं, ये बाकू कैसा लिखते हैं मालूम? मिर रब्बी, मध्य असली होता बाद में। मिर रब्बी, नून नहीं पढ़ेंगे, नून रा के अंदर सख्ती से इदगाम होके गायब हो गई। अब हम अब तक पढ़ते थे मिन रब्बी पढ़ते थे, मिन रब्बी नहीं है वो, मिर रब्बी, मिर रब्बी, नून नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जो पहले पढ़ते थे वो लोग गलत है। हाँ, मिर रब्बी। अब माइक बंद करके पढ़िए, माइक बंद करके प्रैक्टिस करिए। मिर रब्बी, मिल्लदुन हो, है ना? तो क्या हुआ? नून साकिन और तनवीन के बाद जब भी लाम और रा आएगा, आप सख्ती से मिला के बगैर गुनने के पढ़ेंगे। कैसा? मैं आपको और मिसालें बताता हूँ। एक मिनट, मैं आपको इसकी मिसालें बताता हूँ। ये रा की मिसालें हैं, फिर लाम की मिसालें। तो माइक बंद करिए आप, जिनका माइक खुला है बंद करिए जी। मश्क इदगाम बिला गुन्ना है, इदगाम विदाउट गुन्ना लिखा हुआ है ऊपर, हेडिंग में लिखा हुआ है। प्रैक्टिस इदगाम विदाउट गुन्ना, मश्क इदगाम बिला गुन्ना। पहले क्या है? रा की है, रा की है। पहले क्या लिखा हुआ है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह नहीं बोलना, नून का आवाज नहीं आना। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह नहीं बोलना। वो जो लोग मस्जिदों में इकामत दो, अज़ान दो बोले तो क्या करते? जाके जिनको तजवीद नहीं आती वो लोग जाके मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, मोहम्मदन रसूलुल्लाह। नहीं, दन नहीं है वो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है वो। हाँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है वो। नून का आवाज नहीं आना। तनवीन का इदगाम हो गया रा के अंदर, नून बगैर गुन्ने के है। मोहम्मदुर रसूल। दूसरा क्या है? मिर रब्बी का, मिर रब्बी का, मिन रब्बी का नहीं, मिर रा में चले जाना। नून का आवाज नहीं आना, नून का पता भी नहीं चलना, आता पता गायब हो गया। अब नून रा में चले गया। रऊफुर रहीमुन, रऊफुर रहीमुन, रऊफुन नहीं, रऊफुन रहीमुन नहीं, नून साउंड, नून नहीं पढ़ेंगे। अब तक पढ़ते थे वो गलती थी। वो जितने भी लोग नाज़िरे वाले पढ़ते वो गलती से। ईशतिर राज़ियतिन, ईशतिर राज़ियतिन, है ना? नून नहीं पढ़ेंगे, नून नहीं पढ़ेंगे, है ना? ईशतिन है वो हालांकि, लेकिन वो उसका नून नहीं पढ़ेंगे। नून जो है, नून का इदगाम हो गया रा के अंदर, गायब हो गई नून, बगैर गुन्ने के पढ़ना है। इसका लाम और रा में नून नहीं पढ़ा जाता और गुन्ना नहीं होता। समझ में आ गया? मैं एक बार फिर पढ़ाता हूँ। और दूसरी क्या है? लाम में मिल्लदुन हो, मिल्लदुन हो, मिन नहीं, मिल्लदुन हो नहीं, मिल्लदुन, सीधा लाम में जाना। कुल्लुन लहू, ये क्या था? कुल्लुन था, ये कुल्लुन था, दो पेश की तनवीन है वो, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे। कुल्लुन लहू या कुल्लहू। रिस्खल लकुम, रिस्खल लकुम, उफ्फिल लकुम, मिल लबनिन, मिल लबनिन। फिर ऊपर से आ रहा हूं मैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را، مال غنہ نہیں ہے، بلا غنہ ہے، وداؤٹ غنہ ہے. محمد الرسول اللہ، اس میں غنہ نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. محمد الرسول اللہ، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را. من ربی کا، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف را. رؤوف الرحیم، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را. عیشت راضیۃ، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را. عیشت راضیۃ. ہاں، ملدن ہو، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام، اور اس کے اندر نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمی حاوی ہے. دو قاعدے ہیں، ایک نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، حرف لام ہے، دوسرا نون ساکن کا اظہار حلقی حرف دو چشمی حاوی ہے. دو نون ساکن ہے اس کے اندر، ہے نا. کل لہو، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام، یا کل لہو، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام. رزقا لکم، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. افل لکم، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. من لبن، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام. ہے نا. آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا. کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کریے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ والے کون ہوتے ہیں؟ کیا بولا آپ نے؟ میں پھر بولیے. ناظرہ والے کون ہوتے ہیں؟ ناظرہ جو پڑھتے کون ہوتے ہیں؟ یہ ناظرہ کس کو بولتے ہیں؟ ناظرہ وہ اب تک جیسا آپ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے نا اتنے سالوں سے بغیر تجوید کے، اس کو ناظرہ بولتے ہیں. الف زبر آ، بے زیر بے، دو بے پیش بو، قاعدے نہیں معلوم، غنہ نہیں معلوم، خلخلہ نہیں معلوم، مد کیا ہے نہیں معلوم، مخارج نہیں معلوم، وہ لوگوں کے لیے تجدید. ہاں، ناظرہ بولتے ہیں جو مولوی صاحب آ کے پڑھا دیتے، جو مسجدوں میں پڑھا دیتے بچوں کو. ہم نہ سمجھتے، بچہ قرآن ختم کر لیا، چلو زندگی بھر ناظرے میں چلتے رہتا انہیں. جی جی، جیسا ہم لوگ چل رہے ہیں زندگی بھر ناظرے میں. صحیح بات، جزاک اللہ خیر. تو اب ہم کو کیا معلوم ہو گیا؟ اب یہ نون نہیں پڑھنا ہے، یہ غلطی دور کر دینا ہے. جو پڑھتے تھے پہلے، وہ پہلے پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. سب کو معلوم ہو گیا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد را اور لام آئیں گا. یہ دو حرف ہے بلا غننے کے، اس میں نون نہیں پڑھا جاتا، سیدھا لام اور را میں چلے جانا. آپ بس یہ اچھا یاد رکھیے، اس کی پریکٹس کریے. میں کیا کروں گا، اسی میں آپ کو ایک اور پریکٹس بتاؤں گا. اسی میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے یہ ایک اور پریکٹس بتاؤں گا. یہ دوسری کتاب میں سے بتا رہا ہوں. ادغام بغیر غننے کے دو حرفوں را اور لام کی مثالیں. ادغام بلا غنہ بولو یا بغیر غنہ بولو، یہ کتاب والا بغیر غنہ لکھو، کوئی بات نہیں. اس میں کیا لکھا انہیں؟ نون ساکن کے بعد پہلے کالم میں نون ساکن کے بعد را ہے، دوسرے کالم میں نون ساکن کے بعد لام ہے، تیسرے کالم میں تنوین کے بعد را ہے، اور چوتھے کالم میں تنوین کے بعد لام ہے. انہیں نون ساکن اور تنوین کو الگ الگ کر دیا آپ کو سکھانے کے لیے. وہاں پہ نورانی قاعدے میں مکس پریکٹس کرایا تھا انہیں. یہاں پہ الگ الگ کر دیا انہیں. نون ساکن کے الگ کر دیا، تنوین کے الگ کر دیا. نون ساکن میں را کے الگ کر دیا، لام کے الگ کر دیا. تنوین میں را کے الگ کر دیا، لام کے الگ کر دیا. ہے نا. پورے لکھ کے اب پھر آپ کو پریکٹس کرا رہا. میں ایک لائن، اوپر کی لائن پوری ایسا سیدھی پڑھ رہا ہوں، ہے نا. مر ربی کا، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف را. ملدن، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام. نوح الربی، نوح الربی، نوح نہیں بولنا، نوح الربی، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را. نفس لما، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. مر، دوسری لائن، مر رحیقن، مر نون چلے گا، دیکھو، مر رحیقن، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام. یقل لہو، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف لام. عیشت راضیۃ، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف را. خیر لک، تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. من ربہم، نون ساکن کا ادغام بلا غنہ حرف را. اللہ ملجا، اللہ نون پڑھنا ہی نہیں ہے. اللہ ملجا، جا، جیم پہ بھی زبر ہے، الف پہ بھی زبر ہے.
मलजा नहीं है, मलजा। नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ लाम। शहाबर रसदा, शहाबर रसदा, ये असल में क्या था, शहाबन है ये, लेकिन इदगाम बिला गुन्ने का हर्फ आने से हम शहाबर रसदा, नून को गायब कर दिया, बगैर गुन्ने के पढ़े। वैलुल लिकुल्ली, तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम है नी। अर्रब्बिहिम, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ रा। मल्ला युमिनु, मल्ला युमिनु, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम। अखज़तर राबियतन, तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ रा। यौमयज़िल खबीरुन, तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम। मिर रब्बी, मिर रब्बी, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ रा। ला इल्लम यंतही, नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम। गफूरुर रहीमुन, गफूरुन नहीं, गफूरुन नहीं पढ़ना, गफूरुर रहीमुन, हाँ, तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ रा। हुदल लिल मुत्तकीन, तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम, है ना। ये दो हर्फ है बगैर गुन्ने वाले, ला, रा और लाम, रा और लाम। नून साकिन के बाद आएंगे या तनवीन के बाद आएंगे, हम नून की आवाज को गायब कर देंगे और इसको सख्ती से मिला के बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। इसको बोलते नून साकिन का इदगाम बिला गुन्ना या तनवीन का इदगाम बिला गुन्ना, हर्फ लाम या हर्फ रा। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो मेरे से बात करें, कोई सवाल कोई पूछे मेरे को। आपको कोई पूछना है तो कोई सवाल है तो करें। समझ में आ गया ना? अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आया सर। माशाल्लाह, सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको सही करना बहुत जरूरी है। अब हम कुरान पढ़ते वक्त में हम बिल्कुल लाम और राइंगा हम एकदम बगैर नून की आवाज के पढ़ेंगे, है ना। इसको सही करें और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें। मैं ये दोनों सफ़े भेजूंगा आपको, ये वाला भी और ये जो उसका भी है, उसके साथ है, उस क्या बोलते हैं, ये नूरानी खादे वाला पेज भी भेजूंगा। ये दोनों भी आपसे, ये वाला पेज भी भेजूंगा और वो वाला पेज भी भेजूंगा, नून साकिन के बाद ये वाले। इसके अंदर ये हमारे नूरानी खादे का सफा है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें मिक्स है और उन्हें यहाँ पे पूरा बता दिया आपको, है ना। इदगाम इसमें इदगाम बिला गुन्ने के दो हर्फ है, बोल रहा हूँ। If after noon sakin and tanween from the letters of Yarmanun, lam or ra appears, then the noon sakin or tanween will be incorporated into the lam and or ra and will be read without gunna. Must idgham bila gunna, यानी idgham bila gunna. तो ये आपको अच्छा पढ़ के बताना है और कायदे बोलना है और सही पढ़ने का। कुरान में जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा आएगा, हम बगैर नून की आवाज के, बगैर गुन्ने के हम पढ़ेंगे। ये आज के लेसन का मैसेज है ना। इसलिए ये आपको अच्छी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो हम क्या है, दोनों कायदे पढ़ लिए। हम क्या पढ़े, इज़हार पढ़े और इदगाम भी पढ़ लिए, दोनों किस्में पढ़ लिए इदगाम की। इदगाम माल गुन्ना भी पढ़ लिए, इदगाम बिला गुन्ना भी पढ़ लिए। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, हम इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। ये पहले तो आप ये दोनों नूरानी खादे का सफा भी पढ़ के बताएंगे मेरे को, और हम दूसरी किताब में से हम कुरान शरीफ कैसे पढ़े वो भी पढ़ के देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, एक होमवर्क दूंगा जिसमें आप जो है पूरा सफा पढ़ेंगे और जो है कायदे बोलते हुए पूरे घर में प्रैक्टिस करके एनालाइज करके आएंगे। क्योंकि कल छुट्टी है तो आपके पास बहुत टाइम है,
آپ یہ صفحہ پڑھیں گے، دوسرا صفحہ پڑھیں گے، اور ایک جو ہے میں سورہ دوں گا، وہ سورہ کی جتنی بھی پریکٹس ہو سکتی ہے کر کے آئیں گے. 2 دن میں آپ کے پاس. اور ذرا سیریسلی کریں، اور پورے لوگ آئیں. جو کتنے لوگ تھے ہمارے پاس 60 لوگ تھے، تو ابھی بہت کم آ رہے ہیں. تو پورے لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو جو نہیں آ رہے ہیں ان کو بلائیں، ان کو کال کریں، ان کو بلائیں. بھائی بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، چھوڑ کے مت جاؤ، اس کو کمپلیٹ کرو. ایک کام شروع کرے تو اس کو پورا آخری تک پہنچاؤ، کمپلیٹ کرو. آدھا راستہ بیچ میں سے چھوڑ کے مت جاؤ، ہے نا. پھر چلے جائیں گے تو پھر کب موقع ملے گا پڑھنے کا، پھر قرآن کیسا صحیح ہوئیں گی. تو بہرحال کوشش کر کے جو ہے یہ کام کرنے کے لیے آپ لوگ بھی چھوڑ کے مت جائیے، پابندی سے آئیے، ٹائم پہ آئیے، ہوم ورک کر کے آئیے. اور اس کو کورس کو کمپلیٹ ہوئے تک جو ہے اس کا چھوڑیے نہیں. اور کوئی آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تو میرے سے 2-3 بار پوچھیے، میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں. آپ لوگ جو ہے پورا پڑھ کے پورا قرآن اپنا صحیح کر لیجیے، بہت اچھا موقع ہے. تو یہ 2 صفحے میں آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ گھر میں پریکٹس کرنا ہے، یہ والا اور قرآن. اب میں آپ کو جو ہے ایک وہ سورہ جو میں آپ کو ہوم ورک میں دینے والا ہوں، میں اس کو کیسا، یہ 2 قاعدوں کو آپ کیسا سورے میں اپلائی کریں گے. صرف یہ 2 قاعدے. ابھی ہم جو ہے باقی کے بہت پڑھنا ہے ہمارے کو. کیسا میں بتاؤں آپ کو. یہ دیکھیے، یہ ہے نا، یہ 12 حرف پڑھ لیا ہم نے. اظہار کے 6 حرف، ادغام کے 6 حرف، یہ ہو گئے 12 حرف پڑھ لیے. اور ابھی 15 حرف پڑھنا باقی ہے، پڑھنا باقی ہے. کیونکہ ٹوٹل ہم کو 28 حرف ہے ہمارے پاس. 16 پڑھنا باقی ہے، 16 پڑھنا باقی ہے. تو جملہ 28 حرف ہے، تو صرف 12 ہی پڑھے ہم، ہے نا. تو یہ 12 کے ساتھ ہم پریکٹس کریں گے، ہے نا. دیکھیں گے نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقے میں سے آ رہا تو ہم قاعدہ بولیں گے، یا ادغام مال غنہ کا حرف آ رہا تو ہم قاعدہ بولیں گے، ادغام بلا غنہ کا حرف آ رہا تو ہم قاعدہ بولیں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرے حرف آ رہے ہیں 12 کے علاوہ، ہم چھوڑ دیں گے. ہم یہ بولیں گے ہم یہ نہیں پڑھے ابھی، ہے نا. دیکھیں گے کیسا ہم پریکٹس کر سکتے. تو ہم ایک سورہ بتا رہا ہوں، آپ لوگ بالکل کانسنٹریشن سے غور سے سنیے، غور سے دیکھیے میں کیا یہ سورہ کیسا بتا رہا ہوں. جی، یہ سورہ کا نام ہے سورہ نبا. سورہ نبا یہ 30ویں پارے کا پہلا سورہ ہے. سورہ نبا بہت مشہور ہے. مائک بند کریے، کس کا مائک کھلا ہے؟ جی غور سے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا.
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. 30 آیتیں پڑھا میں. یہ سورے میں 40 آیتیں ہیں. میں 10 کم کر دیا کیونکہ میں 30 بتا دیتا ہوں. آپ گھر میں اچھی پریکٹس کر لینا. چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, ایک ایک لائن میں 2 آیتیں ہیں, ہے نا. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, صرف 2 3 ورڈ کی ایک ایک آیت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں بالکل, ہے نا. 3 لائنوں میں 10 آیتیں ہو گئے, ہے نا. 3 لائنوں میں 10 آیت ہو گئے. تو بہت چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں. اب غور سے دیکھیے, ہم اب تک اتنے دنوں سے 2 مہینے سے ہم محنت کر رہے ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں نا. ہم کب شروع کرے تھے؟ 24 مارچ کو 24 مارچ کو شروع کرے تھے. اپریل کو 1 مہینہ ہو گیا, مئی کو 2 مہینے ہو گئے, 2 مہینے سے اب زیادہ بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. ہم لوگ شروع کرے تھے ایکچولی 1 اپریل کو, سوری ہم لوگ شروع کرے تھے 1 اپریل کے دن. سوری وہ دوسرا بیچ تھا میں جو بول. تو 1 اپریل پورا ہو جا رہا, اب مئی بھی ہونے جا رہا ہے, بلکہ ختم ہی ہو گیا, سمجھو کل چھٹی ہے. 2 مہینے ہم پڑھ لیے. 2 مہینے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا. آپ لوگوں نے بڑی محنت کی اور بہت مشقت اٹھائی, ہوم ورک بھی کیا اور مخارج بھی سیکھے اور تمام دوسرے قاعدے بھی سیکھے. ماشاءاللہ ہمارا 50% کورس مکمل ہو چکا ہے. ہم ہاف وے تھرو ہو چکے ہیں, آدھا رستہ آ چکے ہیں. تو اب آدھا رستہ آ کے اب چھوڑنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے. پورا اس کو کمپلیٹ کر کے ہی چھوڑیے, ہے نا, مکمل کریے. تو اب میں کیا کروں گا, اس کے قاعدے بتا دوں گا 30 آیتوں کے. آپ غور سے سن لیجیے, میں آہستہ آہستہ بتاؤں گا. اور آپ کل یہ سورہ جو ہے گھر میں انالائز کریے, پڑھیے بیٹھ کے گھر میں, اور دیکھیے کہاں کہاں نون ساکن آتا ہے اور تنوین آتی. آپ کو کیا کرنا ہے, کیسا پڑھنا ہے, غور سے دیکھیے. اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ, اما عین سے شروع کرنا, الف سے نہیں شروع کرنا. اما اما نہیں ہے وہ, اما حلق کے بیچ میں سے عین ہے. اما میم کا غنہ اچھا کرنا, عین صحیح پڑھنا. یتساءلون مد متصل ہے, 4 حرکت کھینچنا, بڑا مد ڈالا ہوا ہے. اس کے بعد مد عارض ہے لون میں. آپ دیکھ رہے ہیں مد اصلی ہے, زبر ہٹا کے ہم جزم لگائے, مد عارض ہو گیا. 6 حرکت سے پڑھنا ہے, 4 حرکت کا مد متصل, 6 حرکت کا مد عارض. ہاں, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی قاعدوں میں تو میرے سے پوچھنا, میں پھر سمجھاؤں گا اس کو, وہ قاعدے کو. ٹھیک ہے, کتنے چیزیں ہو گئے. عین صحیح پڑھنا, میم کا غلہ کرنا, مد متصل کرنا, مد عارض کرنا. عن النبع العظیم, عن النبع, یہ کیا ہے, حروف شمسی ہے, الف لام نہیں پڑھا جاتا. عن النبع, نون پہ غنہ ہے. نبع ال, با پہ زبر ہے, الف کے نیچے زیر ہے. نبا نہیں پڑھنا, نبع ال, ہاں با پہ زبر ہے, الف اسی الف کے نیچے زیر ہے. نبع العظیم, مد عارض کرنا. کیوں, مد اصلی ہے, میم کے نیچے زیر ہٹا کے آپ سکون لگائے, مد عارض ہو گیا. الذی, یہ ال والا فارمولا ہے, یہ الف پہ ہمیشہ زبر سے شروع کریں گے آپ. الذی, میں پہلے بھی بتا دیا. زی میں مد اصلی ہے, زال کو زبان لگائیں گے آپ. الذی زبان لگا کے پڑھنے کا ہے زا. ہم فیہ, ہم فیہ مد اصلی ہے, فا کیسا پڑھیں گے, نیچے کا ہاٹ, اوپر سامنے کے 2 دانت. فیہ, فیہ مختلفون, خا کو کھردرا پڑھیں گے. مختلفون, فا کو پھر ہوٹ پہ دانت لگائیں گے, پھر مد عارض کریں گے. نون کا زبر ہٹا کے ساکن کریں گے, وہاں مد اصلی شرط مد موجود ہے وہاں پہ. کلا سیعلمون, کلا میں مد اصلی ہے, لام پہ زبر ہے, اس کے بعد الف لگا ہوا ہے ٹیڑھا. سیعلمون, سیع, عین پڑھیں گے آپ, الف سے نہیں پڑھیں گے آپ. سیعلمون مد عارض کریں گے, اچھا ہے نا. ثم, فا کو زبان لگا کے پڑھیں گے, میم پہ غنہ کریں گے, کلا میں مد اصلی کریں گے. سیعلمون, عین اچھا پڑھیں گے, مد عارض کریں گے.
अलम नजअलिल, अलम नजअलिल, जीम पे खलकल सगरा करेंगे, अलिल और राक साकिन से पहले अलिफ पे जबर है, मोटा पढ़ने की दूसरी कंडीशन है। और वाद कैसा पढ़ेंगे, मैं बोला था जबान की करवट से दाढ़ों को लगा के, टिपिकल आवाज है इसका, और मुस्तालिया का हर्फ है। मिहादा, मिहादा, हा पे खड़ा जबर है, 2 हरकत। दा में क्या करें आप, एक जबर गिरा के मध्यस्थली करके रुक दिए, मिहादा। जब भी 2 जबर की तनवीन आएंगी वहां पे मध्य आरिज नहीं होता, मध्य असली होता 2 हरकत का, मिहादा 2 हरकत का मध्य। नहीं आप मिला के पढ़ना चाहें और मिला के पढ़े तो फायदे बोल सकते हैं आप, खाली प्रैक्टिस के वास्ते मिलाइए आप। ये सूरे में पूरी जगह पे आयत को मिलाइए। क्यों मिलाइए? प्रैक्टिस करने के वास्ते, ये तनवीन की प्रैक्टिस करने के लिए मिलाइए। ख्वाजा सैयद साहब माइक बंद करिए, ख्वाजा सैयद, कुरकुर आवाज आ रही ना आपकी, आप बंद कर देना, आपको पढ़ना नहीं है ना, पढ़ते वक्त में खोलना। जी मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आयत को दूसरी आयत से मिलाओ ताकि आपको तनवीन की प्रैक्टिस हो, ये सूरे के हद तक। कैसा? मिहादाउ वल जिबाला, मिहादाउ, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, मिहादाउ वल जिबाला औतादाउ व खलकनाकुम अज़वाजन व जअलना, है ना? सब जगह क्या हो रहा? तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव। आप देख रहे हैं ना, तनवीन आ रही, फिर दूसरी आयत में वाव है। आप ये यहां से वहां चले गए तो मिला के पढ़े तो तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, औतादाउ व खलकनाकुम अज़वाजन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, वजअलना नौमकुम सुबातन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, वजअलना लैला लिबासन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ, वजअलना नहारा मआशन, है ना? आप हर आयत पे रोको बोल रहा था मैं पहले, यहाँ पे मिलाओ इसलिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए, फायदे मालूम होने के लिए, क्योंकि हर आयत के खत्म पे तनवीन है और दूसरी आयत के शुरू में वाव है, तो हम फायदे सीखने के लिए बोल रहा हूँ। तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, वजअलना नहारा मआशन व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, ये सबअन शिदादा में तनवीन के बाद शीन है, तनवीन के बाद शीन है। शीन इजहार हल्के में नहीं है और शीन यरमलून में नहीं है, ये वो 16 हरफों में से है जो बाद में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे जब भी वो 16 हरफों में से कोई हर्फ आएगा तो आप बोलना ये अभी हम नहीं पढ़े, छोड़ देना। अभी खाली हम सिर्फ इजहार की और इदगाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी के हरफ आए तो छोड़ देना, बोल देना ये नहीं पढ़े हम, सबन शिदादा में हम शीन नहीं पढ़े, छोड़ दिए। शिदादन वजअलना, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, वजअलना सिराजन वहाजन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, फिर तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, व अंजलना, या नून साकिन के बाद जाहे नहीं पढ़े, छोड़ दीजिए। व अंजलना में नून साकिन आती, रुक जाना आप, तनवीन आई तो रुक जाना, रुक के सोचना अगला हर्फ कौन सा है। अगला हर्फ यहाँ पे जा है, जा हम अभी नहीं पढ़े, वो हल्की में, हरूफ हल्की में भी नहीं है, यरमलून में भी नहीं है, छोड़ देना, है ना? मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा, माअन में क्या है? तनवीन के बाद सा है, सा इजहार में नहीं है, इदगाम में नहीं है, छोड़ देना इसको। अब आगे मिला के पढ़ेंगे तो कैसा होगा? सज्जा जल्ली नुखरिजा, सज्जा जल्ली नुखरिजा, क्यों? तनवीन के बाद लाम है, इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम है, यहाँ वाव नहीं है, लाम है। कौन सा कायदा लग गया? इदगाम बिला गुन्ना हर्फ लाम। सज्जा जल्ली नुखरिजा भी हब्बन व नबातन, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना हर्फ वाव, तनवीन का इदगाम माल गुन्ना फिर हर्फ वाव, व जन्नातिन अल्फाफा, जन्नातिन में क्या है? तनवीन के बाद हमजा आ गया, इजहार है, जल्दी पढ़ेंगे। व जन्नातिन अल्फाफा, मिला के पढ़ेंगे तो अल्फाफन इन यौमल फज, फिर इजहार हल्की है, तनवीन के
بعد پھر حمزہ آ رہا, جلدی پڑھیں گے, ملا کے پڑھے تو جلدی پڑھیں گے, نہیں ملا کے روکے تو ایک زبر گرا کے مد اصلی کریں گے. وَجَنَّاتٍ الفافا, اگر ملا تو الفافن, ان یوم الفصل کان میقاتا, ملیں گے تو میقاتن یوم, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرفیہ. یوم ینفخ, نون کے بعد نون ساکن کے بعد فا آیا, یہ نہیں پڑھے فا حلقی بھی نہیں ہے, ادغام میں بھی نہیں ہے, چھوڑ دیا. فی السور فتأتون افواجا, ملائیں گے تو افواجا, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. وفتحت السماء فکانت ابوابا, روکے تو ملائیں گے تو ابوابا وسیرت الجبال, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. فکانت سرابا, روکیں گے تو ملائیں گے تو سرابا ان جہنم, کیوں؟ تنوین کے بعد اظہار حلقی کا حرف حمزہ ہے, جلدی پڑھیں گے. سرابا ان جہنم کانت مرصادا, مرصادا کے را کو موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھنے کی چوتھی کنڈیشن ہے, را ساکن سے پہلے زیر ہے, لیکن را ساکن کے بعد مستعلیہ کا حرف صاد ہے, موٹا پڑھیں گے. مرصادا, ملیں گے تو مرصادا للطاغین, مرصادا للطاغین, کیا ہوا؟ تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. مرصادا للطاغین مآبا, ہے نا, روک دیں گے تو مآبا, ملائیں گے تو مآبا اللابسین, مآبا اللابسین, تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام. لابسین فیہا احقابا, فیہا میں بدل منفصل ہے, احقابا روک دیا. اور اگر آپ ملیں گے تو تنوین کا ادغام بلا غنہ حرف لام ہے آگے. احقابا لا یذوقون, احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, بردا, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. ولا شرابا, روک دیے تو ملائیں گے تو شرابا الا حمیما, ہے نا, وہ نیچے لکھا ہوا ہے دیکھیں الا, دوسرے صفحے پہ کیا ہے لکھ دیا, تو الف آنے سے اظہار حلقی ہو گیا, تو شرابا الا, یہاں پہ حمزہ آ گیا, دیکھیں دوسری آیت. حمیما وغساقا, حمیما, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. غساقا, ملائیں گے تو جیم جو ہے, جیم جو ہے حلقی حرف نہیں ہے, ادغام میں بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو چھوڑ دو. جزاء وفاقا, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. وفاقا انہم, تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا, روک دیے تو ملائیں گے تو حسابا وکذبوا, تنوین کا ادغام مع الغنہ حرف واو. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا, روک دیا تو ملائیں گے تو كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ, تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ ہے. شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا, ملائیں گے تو فا ہے, فا اظہار حلقی کا بھی نہیں ہے, ادغام کا بھی نہیں پڑھے ہم, چھوڑ دو. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ, نون ساکن کے بعد نون ہے, ادغام مع الغنہ ہے. نون ساکن کا ادغام مع الغنہ حرف نون, ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں مثالیں نون کے بعد نون کی, ہے نا, غنہ کریں گے. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, روک دیے تو ملائیں گے تو عذابًا ان للمتقین, تنوین کا اظہار حلقی حرف حمزہ, ملائیں گے تو, ہے نا, ان للمتقین مفازا, ملائیں گے تو پھر اظہار ہو رہا, ہا گیا. مفازن حدائق وعنابا, ملائیں گے تو عنابا وکوائب ترابا, ملائیں گے تو اترابا وکاسا دہاقا. ہم 30 تک ہی پڑھے تھے, روک دیں گے عذاب. آپ کو میں سمجھ میں آ گیا کہ ہم سورہ پڑھیں گے تو کیسا یہ رول کو اپلائی کرنا. تنوین رہن دو, نون ساکن رہن دو, اس کے بعد مال غنہ کا حرف آئیں گا تو اس کو مال غنہ کرنا, روکنا ہے تو روکنا,
ہے نا, بلا غنہ آیا تو بلا غنہ پڑھنا, حلقی آ گیا تو اظہار کرنا. ہم خالی 6 اور 6 12 حرف کو لے کے پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی 16 حرف آئے تو چھوڑ دے رہے ہیں ہم, ہے نا. آپ پورا سورہ آپ کر کے آئیے 40 تک, پڑھیے گھر میں بیٹھ کے, پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے. دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آتا, تنوین کے بعد کیا آتا, ملا کے پڑھیے آیتوں کو, اور پریکٹس ہوتی ہے آپ کو, اور پریکٹس ہوتی. خوب اچھا پڑھیے, مال غنہ کو اچھا غنہ کریے, بلا غنہ کو نہیں کریے کچھ بھی, اظہار کو جلدی پڑھیے. تینوں قاعدوں کی خوب پریکٹس کر کے آئیے, پورا سورہ 3 4 بار پڑھیے. ٹھیک ہے نا. آپ کو کچھ پوچھنا ہے ابھی جو میں پڑھ کے بتایا یہ سورہ جو ہم کریں, آپ کو کیسا دکھا, اور آپ کوئی سوال ہے تو میرے سے کریے. ریکارڈنگ شیئر کریے سر. ہاں ریکارڈنگ تو بھیجوں گا انشاءاللہ. شکریہ. تو اب اس کے بعد ہم اور آگے کے کھادے پڑھیں گے تو اور حرف بڑھ جائیں گے آپ, اور اس کے بعد پورے چاروں کھادے پڑھے تو پورے 28 حرف آپ کو معلوم ہو جائیں گا, کون سا اخفا ہو رہا, کون سا اخلاب ہو رہا, کون سا ادغام ہو رہا, کون سا ادغام بلا غنہ ہو رہا, کون سا ادغام مال غنہ ہو رہا, کون سا اظہار ہو رہا. پورے 28 حرف آپ کو معلوم ہو جاتے. اس کے بعد آپ نون ساکن اور تنوین کو بہترین طریقے سے پڑھ سکتے. پورا قرآن آپ کا صحیح ہو جاتا. یہ بہت امپورٹنٹ لیسن ہے, آپ اس پہ تھوڑی محنت کریے, آپ کو اتنا اچھا مزہ آئے گا پڑھنے کا بھی, اور بہت اچھا دکھیں گا, ہے نا. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے, یہ سورہ اما یتساءلون میں بھیجوں گا, آپ کے گروپ میں بھیجوں گا. آپ یہ اس کے ادغام, وہ دونوں ادغام بلا غنہ کے دونوں پیج بھی اچھا پڑھ کے پریکٹس کرنا, اور یہ سورے کا بھی جو ہے اچھا تجزیہ کرنا, انالائز کرنا, پڑھنا. کل آج کا پورا دن آپ کو ہے, کل کا پورا دن آپ کو ہے, پرسوں صبح میں ہماری ملاقات ہوئی, اور میں وہ کل کی کلاس کے عوض اس کے بدلے میں جمعہ کے دن کلاس رکھوں گا, تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے مس نہیں ہو, دن مس نہیں ہو, اور ہمارا جو ہے پروگرام جو ہے بالکل ایز پر شیڈول چلے. اور کوئی سوال ہے, کوئی جنرل سوال ہے, کوئی اور سوال ہے, کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ بات کریے پلیز. سر یہ مد عارض جہاں آ رہا ہے اس کو ہم لوگ جیسا اما یتساءلون ہے, آخر میں جو مد عارض آ رہا ہے اس کو ہم وہ لو کو جو ہے سب مد اصلی میں نہیں گنیں گے نا, پھر ہم خالی صرف مد عارض میں ہی لکھیں گے. صرف مد عارض میں ختم, 2 حرکت جا کے 6 حرکت ہو گیا, اب مد اصلی میں نہیں لکھیں گے اس کو, پارٹ آف مد عارض ہو گئی انہیں. جی جی تھینک یو. یتساءلون میں آپ مد متصل لکھ دیے تو اس کا بھی مد اصلی نہیں لکھتے نا. جی جی ہاں ویسی سیم بڑا مد ہو جاتا ہوں, بڑا مد ہو گیا تو ختم, مد اصلی نہیں. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے, کوئی ہے کوئی سوال کرنے والے؟ کہ ہم نے مخرج سیکھا ہے یا کچھ اور بھی ہم نے سیکھا ہے, جو ہم نے سورے بھی یاد کیے تھے. یہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے, جب میں وہ اپلائی کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں. پھر کریے جب تک آپ کے ذہن میں نہیں بڑھ جاتا. ایک بار بڑھ گیا تو پھر نہیں بھولیں گے آپ انشاءاللہ. آپ لگے رہیے اس پہ اور دعا کریے اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, شیطان کو جو ہے کمزور کر دے گا اور آپ کو مضبوط کر دے گا انشاءاللہ. کوشش, مسلسل محنت, کیونکہ یہ پہلے ہی بیٹھا ہے نا ذہن میں, اب ہم دوسری طریقے سے پڑھ رہے ہیں. ہاں کیونکہ اب اتنے سالوں سے پڑھ رہے تھے تو ذرا ٹائم لگتا ہے نا اس کو نکالنے کا. اب اتنے سالوں سے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے, کم وقت ہے نا. میں آج آپ کو ایک حدیث بھیجا ہے, آپ وہ حدیث پڑھے. آپ آج من جدہ وجدہ, من جدہ وجدہ آپ پڑھے. آپ کے کلاس شروع ہونے سے پہلے میں نے آج بھیجا تھا, جوائن کلاس بول کے, نہیں دیکھا تو آپ جا کے الحمدللہ پڑھا گروپ میں جا کے دیکھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے اس کا. جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کیا آپ بولا حدیث کیسی ہے, بولا 2 ہی ورڈ میں ہے, 3 ہی ورڈ میں, من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. کوشش سالڈ ہونی چاہیے, کوئی کوشش کمزور اور ایسی کیا بولتے ناتوان نہیں ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے, ہے نا.
मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भूल जा रहा हूँ, पढ़े जब नहीं आ रहा, नहीं, आप और कोशिश करिए, आखिर में शैतान हथियार डाल देता। सर आप सर हमारे हक में दुआ कीजिए तो हम भी नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके ज़हनों को खोल दे, सबके दिलों को खोल दे। हम रोज सुबह में क्लासेस दुआ करके कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारे सीने को खोल दे और हमारे काम हमारे लिए आसान कर दे, हमारी जबान की गिरा खोल दे। हम रोजाना क्लास शुरू करते वक्त में ये दुआ पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद करेगा। और ये 2 महीने में हमने जितनी चीजें सीखी है ये दुआ का ही असर है। इंशाल्लाह आगे भी जो है अल्लाह ताला आसान करेगा। आप लगे रहें, बस ये की काम करें, लगे रहें, देखिए आप कैसा अल्लाह ताला एकदम आसान कर देता चीजों को। मेहनत कर दी तो कोई काम भी है मुश्किल नहीं है मेहनत के आगे। और जनाब सर अस्सलाम दुआ वालेकुम पढ़ के दुआ जी कुछ पूछिए, बोलिए। सर जो इसका एग्जाम होता है तजवीद का, वो यहाँ पे भी होता है कश्मीर में भी? जी हाँ, कश्मीर में भी कराते हैं हम हर साल। जी सर उसमें यही अगले साल हम बताएंगे कब उसका अनाउंसमेंट आता है रजिस्ट्रेशन का, हम आपको बताएंगे। आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर देना और वहाँ पे हम सेंटर बना के आपको एड्रेस देंगे कि फलां जगह आके एग्जाम देना। आप आके वहाँ पे रिटर्न एग्जाम है, 3 घंटे का रिटर्न एग्जाम देना और वाइवा भी होता है, यानी ओरल होता। वो पढ़ा के देखते आपको, एक पेज पढ़ाते, एक रुकू पढ़ाते, वो पूरे कायदे बोलते हैं, कायदे वगैरह बोलेंगे, फिर वो रिजल्ट आता अखबार में और ऑनलाइन भी आता, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता माशाल्लाह। फिर हम फंक्शन होंगे, आपको प्राइज भी देंगे और आपको सर्टिफिकेट भी देंगे इंशाल्लाह। आप जुड़े रहे ना, आप मुसलसिल, अब आप एक बार जुड़ गए एक काम से तो उसको आखिरी तक यू हैव टू सी द एंड ऑफ इट इंशाल्लाह ताला। चलिए हजरात दुआ पढ़ेंगे। हमारे दुआ पढ़ाए थे हमारे जनाब बशारत मुस्तफ़ा साहब। बशारत मुस्तफ़ा साहब, जी सही बोला आपने, जनाब बशारत मुस्तफ़ा साहब दुआ पढ़ाए थे। कहाँ है बशारत मुस्तफ़ा साहब? हाजिर है, हाजिर माशाल्लाह जी माशाल्लाह, यू आर गोइंग स्ट्रांग अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी आपको डालता हूँ आपकी दुआओं की मुझे बहुत जरूरत है। नहीं दुआओं की सभी को जरूरत है। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान करे, सबके मुरादों को बरलाए, सबको जो है अच्छी से आमीन या रब्बल आलमीन दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। अल्लाह ताला हम सबको जो है, जैसा हम लोग यहाँ मिलके हैं, हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको जन्नत में भी मिलाए, आमीन आमीन जन्नत में जाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारे कोताहियों को, हमारी कमजोरियों को दरगुजर करे और हमारे दर्जात बुलंद करे और हमारे को जो है कामयाबी से नवाज दे, हमको अच्छा कुरान पढ़ने वाला बनाए, हमको अच्छी पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बनाए, हमारी इबादतों को कबूल करे। हमारी इबादतें कमजोर है, हमारी नेकियां बहुत कमजोर है, लेकिन अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसको कबूल फरमा ले और उसको जो है उसमें हमारी बख्शिश का फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को जो चले गए हैं, वो तमाम मरहूमीन, जो हमारे खानदानों के जितने भी मरहूमीन है, जिनके वालिदैन गुजर गए, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उन सबके दर्जात को बुलंद करे, अल्लाह ताला उनके खबरों को मुनव्वर फरमाए, उनके खबरों को खुशहाल करे, जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्ल को दीन का दाई बनाए, उनको दीन पे आसान कर दे, उनको सही रास्ते पे चला, उनको हिदायत दे। अल्लाह ताला हमको भी हिदायत दे और उनको भी हिदायत दे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों में दीन को जिंदा रख। अल्लाह ताला हालात के फितनों से, जमाने के मुश्किलों से, जमाने के जो फितने चल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी नस्लों की उससे हिफाजत फरमा और हमको दीन पे दायम और कायम फरमा, हमको मजबूती के साथ दीन पे जम जाने वाले बना दे। हमारी छोटी छोटी नेकियों पे भी अल्लाह ताला हमको बड़ा अजर दे और हमको और ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे पढ़ने को कबूल फरमा, हम जो कुरान में उसकी बरकत से हमारी जिंदगियों को कामयाब फरमा।
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب منڈے کے دن مارننگ ملاقات ہوئیں گے. آپ پوری تیاری کر کے آنا, یہ دونوں پیج اور سورہ پورا پڑھ لے کے آنا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم قاری صاحب.